नमस्कार दर्शक बंधु। आज अगस्ट मास 16 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी दियंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। नंबर 1 गांधी मार्ग रे पताका उत्तोलन कले मुख्यमंत्री कहिले ओडिशा एवं फार्मा हब। एपटे भुवनेश्वर पालित होईछि राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस। मुख्यमंत्री मोहन माझी पताका उत्तोलन करिबा सहित अभिवादन ग्रहण करछन्ति। राज्य रे संगठित अपराध को दमन कराजिबो बोली मुख्यमंत्री तांको अभिभाषण रे कहिसन्ति। व्यक्ति जेते भी प्रभावशाली किंबा शक्तिशाली हुंतु गिरफ कराजिबो, कठोर दंड दियाजिबो। महिलांको सुरक्षा राज्य सरकारଙ୍କ प्राथमिकता बोली कहिसन्ति मुख्यमंत्री। नंबर 2 79तम स्वाधीनता दिवस अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तांको बासभवन रे जातीय पताका उत्तोलन करछन्ति। एही अवसर रे दिव्यांग छात्र छात्री माने उपस्थित थिले। पताका उत्तोलन परि मुख्यमंत्री सेमानंको संबोधन करिथिले। एहापरि मुख्यमंत्री को पत्नी प्रियंका मांडी को सह मिसी से पिलामानंको मिठा बांटिथिले। एक समय रे मुख्यमंत्री मिठा प्लेट धरिबा बेले तांको पत्नी मिठा बांटुथिबा दृश्य देखा जायथिला। नंबर 3 स्वाधीनता दिवस पालन अवसर रे राज्य स्तरीय पुलिस पदक प्रदान समारोह अनुष्ठित होईछि। साहसिकता पई 6 जन को राष्ट्रपति पदक मिलिछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही पदक प्रदान करछन्ति। आर्म्ड पुलिस एसआई गिरीश माझी, एसओजी हाबिलदार पवित्र साहू, हाबिलदार उमेश मुंडा, एसओजी कमांडो पीताम्बर सतनाम, ओएसपी कमांडो कबीर राउत, एसओजी कमांडो सुशांत सागर बल्लांगीर खपराखल्ली माओवादी विरोध ऑपरेशन में संपृक्त थिले। नंबर 4 आज भारत तार 79तम स्वाधीनता दिवस पालन करछि। एही अवसर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को शुभेच्छा जणाइछन्ति। से एक्सरे लिखिछन्ति आपण मानकु समस्तଙ୍କୁ स्वाधीनता दिवस रो शुभेच्छा। मो कामना करूछि जे एही पवित्र अवसर समस्त देशवासीଙ୍କ जीवन रे नूतन उत्साह एवं नूतन शक्ति आनिबो, जहा द्वारा एक विकसित भारत को निर्माण एक नूतन प्रेरणा मिलिबो। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को वक्तव्य रे विरोधी को टार्गेट। 79तम स्वाधीनता दिवस अवसर रे दिल्ली लाल किला रे जातीय पताका उड़ाइथिले प्रधानमंत्री। एही अवसर रे रेकर्ड 103 मिनिट धरी निज अभिभाषण रखिथिले प्रधानमंत्री। एही अवसर रे 50 वर्ष तळ इमरजेंसी कथा उठाई विरोधी को टार्गेट करिसन्ते प्रधानमंत्री। सेहीपरि ओडिशा विकास को नै पूर्व सरकार को टार्गेट करिसन्ते मुख्यमंत्री मोहन माझी। राजनैतिक उद्देश्य अबा पॉलिसी रे पैरालिस जोगु होइछि प्रगति रे बाधा होइतिबा मुख्यमंत्री कहिसन्ते। नंबर 5 वर्षा हेउथिला भिजी भिजी पताका उत्तोलन रे शामिल हैला शहीद जातीय संगीत गाइले विरोधी दल नेता राहुल गांधी। राहुल को एही वीडियो सोशल मीडिया रे बेस वायरल होछि। गणमाध्यम मिलिथिबा सूचना अनुसार कांग्रेस रो जातीय कार्यालय रे सकाळु पताका उत्तोलन पई पहुंचिथिले राहुल गांधी। हेले वर्षा हेबारु पताका उत्तोलन समय गड़ी जाउथिला, किंतु वर्षा को खातिर न करी राहुल पताका उत्तोलन रे शामिल होइथिले। पर लाल चौक रे उड़िला त्रिरंगा। श्रीनगर हृदय स्पंदन कुहा जाउथिबा ऐतिहासिक लाल चौक रे आज जो दृश्य देखिबाकू मिलुछि ताहा केवल एक फोटो नुहे, बरं एक बदलुथिबा काश्मीर रो जीवंत कहानी। दिने जो स्थान अलगाबाद पथरमाड़ एवं भारत विरोधी नारार केन्द्र पलटिथिला, आज से स्थान रे भारतर जातीय पताका त्रिरंगा पूर्ण गर्व एवं गौरवर सह फरफर होई उडुछि। एही दृश्य देशर शत्रु मानक पई एक शक्त वार्ता एवं प्रत्येक भारतीयଙ୍କ पई एक गर्वर मुहूर्त। नंबर 7 भारत रे त्रिरंगा प्रत्येक घरे अछि, ताहा मरुभूमि रु हिमालय किंबा समुद्रकूल किंबा घन जनबसंती अचल हो। आज आमे लाल किला रो प्राचीर रु ऑपरेशन सिंदूर साहसी सैनिक मानकु सलाम करिवार सुजोग पाइ। हमरे साहसी सैनिक माने शत्रु मानकु सेमानक कल्पना बाहरी दंड दैछन। लाल किला रो पाकिस्तान टार्गेट करी मोदी कहिसंती भारत निष्पत्ति नेइछि जे आमे परमाणु धमक को सह्य करिबु नाही, आमे ब्लैकमेलिंग को सह्य करिबु नाही। स्वाधीनतार यह महान पर्व हूँ 140 कोटी संकल्पर पर्व। स्वाधीनतार यह पर्व सामूहिक सफलता गर्वर मुहूर्त। नंबर 8 भारत तार 79तम स्वाधीनता दिवस पालन करछि। एही अवसर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला रे पताका उत्तोलन करिसन्ति। एही अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी लाल किला रो देशवासी को संबोधित करिसन्ति। एहा सह से एक घोषणा मध्य करिसन्ति।
ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଦେଶକୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳିରେ ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ଏବଂ ଟିକସ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ହେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ବୋଲି ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏନ୍ଜିଓ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ 100 ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ସେବା କରିଛି। ଦେଶ ସଂଘର 100 ବର୍ଷର ସେବା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନମ୍ବର 10 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ବାଟରେ ଚାପିଦେଲା ଅଜଣା ଗାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାରାଦୀପ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କେନାଲ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବିଜୟ କୁମାର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସାନଗାଁ ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 ଭାରତ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବ। ଏହା ଦେଶକୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେବ। ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ଗଭୀର ଜଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 12 ଦେଶର ବାର୍ଷିକ ଟୋଲ୍ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପାସ୍ ସହାୟତାରେ ବର୍ଷକ ଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ବାର୍ଷିକ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଜରିଆରେ ମାତ୍ର 15 ଟଙ୍କାରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ପାର କରିପାରିବ। ବାର୍ଷିକ ଭାବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବାହନ ଚାଳକ 200 ଟ୍ରିପ୍ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 13 ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଲଗାତାର ଭାବେ ଏହା ତାଙ୍କର 12ତମ ସମ୍ବୋଧନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଭାଷଣ ଦେବାରେ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସାରା ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା କ୍ରମରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମିଶନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ା। କାରଣ ସମୃଦ୍ଧି ଯେତେ ହେଉନା କାହିଁକି ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହାର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବନି। ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ କହୁଛି ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2035 ଯାଏଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଯେପରିକି ହସ୍ପିଟାଲ, ରେଲୱେ ଓ ସାମରିକ ସ୍ଥଳମାନଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଫଳରେ ଦେଶର ପ୍ରତି ନାଗରିକ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବେ। ନମ୍ବର 14 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 15 ଅଗଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ନାମରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 3.5 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ହେବ। ତା ସହିତ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଚାକିରି କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସରକାର 15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନମ୍ବର 15 ବିହାରର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ମହଙ୍ଗା ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ରଖାଯିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍। ଏପରି ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପରପ୍ଲେକ୍ସିଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀନିବାସ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପଦକ୍ଷେପରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସିଇଓ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପରପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଏଆଇ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ $34.5 ବିଲିୟନ ଏକ ଅଫର ଦେଇ। ନମ୍ବର 17 ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡର ଘୋଷଣା ମୁମ୍ବାଇରେ ମଙ୍ଗଳବାର 19 ଅଗଷ୍ଟରେ କରାଯିବ। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡର ଫଟୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଜର ଆସୁଛି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବେ। ସେହିପରି ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଟିମ୍ 20ରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା ନଜର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଶ୍ରେୟସ ଅୟର ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ T20 ଟିମ୍ରୁ ବାହାର କରାଯାଇ। ନମ୍ବର 18 ଯୁବତୀଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ। ସାର୍କ କଳାକାରନାମାକୁ ମ୍ୟାଡାମ ଚାପି ଦେଉଥିଲେ କହିଲେ ପୀଡ଼ିତା। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜ ଘରେ ରଖି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ। କାଳେ ବାବୁଙ୍କ କାରନାମା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବାବୁ ଆଣି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାରିପଦା ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନର ଟେକ୍ନିସିଆନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ।
नंबर 19 जदि आप ऑनलाइन पेमेंट पर अधिकांश समय फोन पे गूगल पे और पेटीएम रो व्यवहार करुँच तेज आपण को यूपीआई पेमेंट पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई रो नुआ नियम को जानवा नंबर 20 ए फीचर बंद हो आपण टंका पठेबा 1 अक्टोबर यूपीआई पिन व्यवहार करी क्यूआर कोड किंवा संपर्क नंबर उपयोग करने को हेबो अन्य कौनसी माध्यम यूपीआई पेमेंट हेबो नाही। एही नुआ यूपीआई पेमेंट नियम फ्लिपकार्ट अमेजन स्विगी एवं आईआरसीटीसी भली व्यापारी ट्रांजैक्शन को प्रभावित करिवो नाही। एही प्लेटफॉर्म को भुगतान पूरा करने एक कलेक्शन रिक्वेस्ट शेयर करने को अनुमति रहिबो।